इंडिया चश्मा प्रेस क्लब के जितने भी न्यूली इलेक्टेड नौ मुंतखब अरकान जितने कामयाब हुए हैं, सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। बिलखसूस आपके सदर साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, सीनियर नायब सदर और जितने भी ओहदेदार हैं। बात यह है कि इसके बाद मैं आपकी इस बात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह आपने कहा कि हम इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से आपके साथ होंगे। मैं दो तीन बातें ज़रूर करना चाहूँगा। देखें, बात है असूल की, और असूल से हटना बिल्कुल नहीं चाहिए। जब इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया कि आप एतमाद का वोट लें, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट लें और एतमाद के वोट लेने के बाद असेंबलीज़ को तहलील करें, और ये आप सबको पता है, ये आप सबको पता ही है ना इन बातों का। उसमें उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही स्पीकर था और 186 MPA हमें दरकार थे, और वो 186 MPA इस तरह बैठे हुए थे कि हम अपने कायद के लिए हाजिर बैठे और हम वोट देने के लिए आए बैठे हैं ताकि चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लें और उसके बाद चेयरमैन की हिदायत के मुताबिक असेंबलीज़ को डिज़ोल्व किया जाए। और उनको पता था कि हम जो ये वोट दे रहे हैं, समझे हम ये डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली पे मोहर लगा रहे हैं और जीते हुए, और अपनी हुकूमत, और मैं ये समझता हूँ इन सारी चीज़ों पे भारी हो गया इमरान खान का नैरेटिव, और इमरान खान का जो बयानिया था वो जीत गया, और अपना ज़ाती मफाद जो थे वो पीछे रह गए। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि उससे पहले हमें पता नहीं था कि हमारी जो आगे मुखालफत होगी वो किन लोगों के साथ होगी, या हमें भी पता था कि ये 90 दिन में इलेक्शन कराते हैं, 100 दिन में कराते हैं, 80 दिन में कराते हैं, या ये वो हर हीला बहाना करेंगे कि जिससे इलेक्शन मुलतवी हो और इलेक्शन ना हो। लेकिन चूँकि इमरान खान का बयानिया था, हमने वो निभाया अल्हम्दुलिल्लाह। वो एतमाद का वोट जो था, आपको भी फ़ख्र होना चाहिए कि आपका नुमाइंदा उस वक्त प्रेजाइड कर रहा था, और वो एतमाद का वोट भी हो गया और परवेज़ इलाही वज़ीर आला भी बन गए, और अगले दिन उन्होंने डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली की समरी पे दस्तखत करके भिजवा दिए गवर्नर को। फिर गवर्नर साहब और मेरा रफड़ चलता रहा, ख़त व किताबत चलती रही कि आप आइन की तशरीह गलत कर रहे हैं, आइन यूँ नहीं कहता। और अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखें कि मेरा मौक़िफ़ गवर्नर साहब पे इस वजह से हावी रहा कि हाई कोर्ट ने भी मेरे मौक़िफ़ की तायीद की कि गवर्नर साहब आप गलत कर रहे हैं, 90 दिन में आप इलेक्शन कराने के पाबंद हैं। मैं भी यही कहता था। और फिर आप देखें कि जो सुओ मोटो पावर इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने, उसमें आपको शायद इल्म है कि हमारी पिटीशन भी मोहम्मद सब्तैन खान बा नाम हुकूमत पाकिस्तान वो भी है, ये भी, ये आपका इल्म है इस बात का, है ना। अब उसमें आगे मैं ये चलना चाहूँगा कि हमें ये भी पता था कि मुश्किल वक्त भी आएगा, परेशानियाँ भी होंगी, जो सब्तैन खान के करीबी दोस्त हैं उन पे भी परेशानियाँ आएंगी, सब्तैन खान पे भी परेशानियाँ आएंगी। लेकिन इन परेशानियों के बावजूद हमें असूल के हिसाब से, हम जिस टिकट पे जीते हैं, हमें अपने चेयरमैन का साथ निभाना चाहिए है और चाहिए था, और उस वक्त भी ठीक किया, और आज भी मैं उसी बात पे कायम हूँ। अब अगली बात यह है कि आगे भी देखें, जब तक ये इलेक्शन और ये सिस्टम चलता है, आगे भी मुझे नज़र आ रहे परेशानियाँ आएंगी। बट आज मैं एक बात बड़ी वाज़े और क्लियर अल्फाज में कह रहा हूँ कि परेशानी आती है और परेशानी फिर गुज़र भी जाती है। अल्लाह ताला वादहुला शरीक है और वही मुसब्बबुल असबाब है, और परेशानियाँ टालने वाली भी वही ज़ात है, और इन्ना अला कुल्ले शाइन कदीर, हर चीज़ पे वही कादिर है, वही कादिर मुतलक है। मैं आज भी देखें,
جب آپ کا نام بڑا ہوگا تو اس کے ساتھ لیبل تو لگیں گے، چاہے آپ کچھ کریں یا نہ کریں. یا تو پھر زندگی آپ اس طرح گزاریں کہ آپ ایم پی اے بن گئے، ایم این اے بن گئے، ایک آدھی دفعہ منسٹر یا مشیر یا کوئی بلا بن گئے اور اس کے بعد گمنام ہو گئے. تو گمنام بندے کا تو پھر جب کوئی گمنام ہوگا تو اس کو کوئی نام کیوں اٹھائے گا؟ جب آپ کسی کو جنہیں دیسی زبان آدھے بھائی تسا کہیں چونڈی پیسو تو وقت توقع تو اس گل دی رکھو کہ مشکلات تھوڑے تے بھی آونیاں. تو اس واسطے اسا تیار آئے اور کوئی پریشانی والی گل پہلے جو یاد کرو 3 مہینے نیب دی سزا میں کٹی نہیں کہ نکلا میرے دور دا کیس ہی کوئی نہیں لڈیچ گیا میرے تے الحمدللہ عزت بھرم نال نکل آئے اور اس نیب تو بعد تھوڑی عزت اللہ تعالیٰ نے اضافہ کیتا ہے. تو اس واسطے کوئی گل ہے کوئی نہ جیڑ ویلے ساڈا دامن صاف ہے ایسا کیتا کچھ نہیں تو ضمیر بھی صاف ہے ذہن بھی صاف ہے ہر شے کلیئر ہے. تو لہٰذا یہ پریشانی آندیاں پیاں جیڑ ویلے تھوڑے چیئرمین تھے عمران خان تے پریشانی آندیاں پیاں کہ بیان بنایا جی اربوں کھربوں روپے لگے گئے تھے گھڑی نکل آئی تو بات ہوں جیڑے ویلے کوئی بھی نہیں بچدا پیا تو چلو کوئی نہیں الحمدللہ پارٹی دے نال آئے اور کوئی نہیں اپس ڈاؤنز یہ چیزاں چل دیا راندیاں. کھیلنا انشاءاللہ کھیلیں گے فرنٹ فٹ پہ پیچھے رہ کے نہیں کھیلیں گے فرنٹ فٹ پہ کھیلیں گے آگے اللہ وارث ہے. بڑی مہربانی آپ لوگوں کا شکریہ بہت مہربانی میں یہاں حاضر ہوا اور اللہ کرے کہ آپ کا ٹینیور بھی ٹھیک چلے الیکشن ہمارے ان ٹائم ہوئے. اب دیکھیں اس وقت میں ایک بات آخر پہ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جنگ جو چل رہی ہے یہ کسی کے ذاتی مفاد کی جنگ نہیں ہے یہ سمجھنے والی بات ہے. یہ جنگ ہے کہ کیا آپ نے آئین کو بند کر کے سائیڈ پہ کرنا ہے یا آئین کے تحت چلنا ہے. جو ملک آئین کے تحت چلتے ہیں کامیابی ہیں وہی لیتے ہیں. اگر آئین کی کتاب کو بند کر کے ایک سائیڈ پہ رکھ دیں اور کہیں آئین کیڑا آئین اپنی مرضی کرو تو پھر تو وہ جنگل کا قانون ہے یا جس طرح وہ بنانا ریپبلک کہتے ہیں یا جنگل کا قانون کہتے ہیں. نہیں آئین کو پرویل کرنا چاہیے آئین کے تابع سب کو رہنا چاہیے آئین کے تحت ملکوں کو چلانا چاہیے. یہی عزت ہے اور یہی ترقی کا راز ہے اور انشاءاللہ یہ وقت انگریزی میں کہتے ہیں this too shall pass یہ وقت بھی گزر ویسی کوئی حرج نہیں اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عمران خان ہمارا اگلا وزیر اعظم ہوگا. بڑی مہربانی.